السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نقترح عليكم هاد الوصفه هادي ديال هاد البانيه هذا زوين لذيذ سريع التحضير وفي نفس الوقت طريقه جديده طريقه مغايره على اللي مولفين نصاوبهم وانا متاكده انها غادي تعجبكم تعجب وليداتكم تعجب عائلاتكم ما تردوش وجربوها. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer ce genre de beignets, des beignets assez différents de ce qu'on a l'habitude de préparer, en tout cas chez moi, des beignets faciles à préparer aussi, et je suis sûre qu'ils vont vous plaire, ils vont plaire à vos enfants, à vos familles. N'hésitez pas à tester la recette. Alors باش نصاوبوا البانيه ديالنا ديال اليوم غنحتاجوا 3 د البيضات، 420 غرام ديال الدقيق، 70 غرام ديال السكر، سيترو اولا 500 مليلتر ديال الحليب، واحد ساشي ديال خميره الحلويات وواحد رشيشه د الملح. Alors pour préparer mes beignets d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de 420 g de farine, 3 œufs, 70 g de sucre, un demi-litre ou 500 ml de lait, un sachet de levure chimique, une pincée de sel. غادي ناخذ الدقيق اللي عندي غنزيد فيه واحد الرشه ديال الملحه. Donc je vais prendre la farine, je vais ajouter une pincée de sel. Je vais mélanger un peu. نخلط شي شويه. غنزيد السكر والخميره. Je vais ajouter le sucre et la levure. Et je vais remélanger ensemble. غادي نعاود نخلط مجموعين. غادي ندير واحد الحفيره في الوسط نزيد فيها البيضات اللي عندي. Je vais faire un petit puits. Je vais y casser mes œufs. وفي نفس الوقت غادي ندير الزيت ديالي يسخن. En même temps, je vais mettre l'huile à chauffer. غنبدا نخلط وانا كنزيد الحليب باش ما يديرليش هذوك الحبيبات لي غريدون. Donc je vais commencer à mélanger tout en ajoutant le lait petit à petit. Voilà. Je mélange tout doucement pour ne pas, et j'ajoute petit à petit le lait pour ne pas avoir de grumeaux. أنا أول مرة غنجرب هاد الوصفة هادي غنجربها وقلت لما لا نتقاسمها في نفس الوقت معكم. Donc c'est la première fois que je vais tester ce genre de beignet ou ce genre de friandise, et pourquoi pas, je me suis dit pourquoi pas ne pas la partager avec vous. Je viens de le découvrir, ça fait à peine une semaine je pense. هذه أسبوع تقريبا فاش اكتشفتها. تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي. Donc vous pouvez utiliser le batteur électrique ou votre robot pour faire plus vite. ملي خلطتها مزيان تقدروا تستعملوا واحد بوشادوي او قبع غذائي ولا غير ساشي ان بلاستيك وتعمروه بهذا بحال الساشي ديال الكونجيلاسيون ديال المجمد وتعمروه بهذا الخليط هذا وتستعملوه. غتقطعوا الرويس ديالو وتستعملوه. انا غنستعمل هذا باش يجيني سهل. Donc vous pouvez utiliser juste une poche à douille ou un sachet zip ou un sachet de congélation pour confectionner vos beignets. Pardon. Moi je vais utiliser ce doseur. C'est un cadeau d'une cousine à moi, Naïma, que je remercie infiniment. هذا واحد الهدية من واحد قريبة ديالي نعيمة اللي كنشكرها بزاف عليه في الحقيقة زوين وبراتيك.
دابا غنبدا نشكل هاد البانيه ديالي. بطريقه عشوائيه. خليه يطيب على واحد الجهه وفاش يطيب نقلبو على الجهه الاخرى. Voilà, je le laisse cuire sur un côté. Ça fait un gros beignet en fait. Dès que je sens qu'il est cuit d'un côté, je le retourne pour qu'il cuise de l'autre côté. Je le cuis à feu doux, feu moyen en fait. كنسخن الزيت ديالي مزيان ومن بعد كنطيبو على نار تكون متوسطه. مازال خلي الزيت يتحمر شويه. Je vais le laisser encore dorer encore une minute ou deux et je vais le retourner après. Il faut le faire délicatement. Voilà. هي طريقه التشكيل طريقه عشوائيه، تيجيو هكا كبارين. يعني من الاحسن تستعمل واحد المقله اللي ما تكونش كبيره بزاف باش تكبروهش بزاف، كيجي على الدوره ديال المقله. Donc en fait, vous confectionnez votre beignet n'importe comment. L'essentiel c'est qu'il fasse le tour de votre poêle. Donc vous utilisez une poêle, ça dépend en fait de vos envies, une petite poêle ou une grosse poêle. Mais leur particularité ces beignets c'est qu'ils sont grands, assez grands. Ce sont des beignets de fête, de feria, etc. هاد النوع من البيني بحال لي بيني اللي كيكونوا في الحفلات، في المهرجانات اللي كيكونوا على برا. داكشي علاش كيكون الشكل ديالهم هكا كبير، يعني فانتازي. غنخليها تحمر ونحيدها. Je vais laisser dorer et je vais l'enlever. غادي نحيد هذا ونعاود نشكل واحد اخر. Donc je vais confectionner mon deuxième beignet. نحيد هادي ونعاود نستمر هكذا حتى نسالي كاع العجين اللي عندي. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine toute la pâte que j'ai. هذا هو الشكل النهائي ديال البانيه اللي صوبت معكم اليوم. انا اكتفيت بواحد الرشه خفيفه ديال السكر ثقيل. تقدروا تقدموهم مع شكلاط للدهن اولا مع شي صلصه اللي كتعجبكم نتوما، اولا فقط مع مربى او عسل. Voilà, c'est les résultats finaux de mes beignets d'aujourd'hui. Moi, je les ai dressés avec une petite couche de sucre glace. Je les ai saupoudrés avec. Vous pouvez les dresser ou les déguster avec de la confiture, du chocolat tartiné ou
autre chose. Je vous souhaite une bonne dégustation et à très bientôt. نتمنى لكم شهية طيبة وتبقوا على خير.